Tariq Hamdan, depuis une dizaine d'années, il s'est installé en France, maintenant une douzaine d'années, je crois, où il exerce le métier de journaliste, notamment à Radio Monte-Carlo d'Oualia. Il a plusieurs œuvres publiées, mais traduites, notamment traduites en français, notamment Quand j'étais un spermatozoïde en 2012, Rire et gémissement, édition Pleine Page 2018, et Exercice d'apprentissage, édition Lanskin 2023. Porte de Saint-Ouen. Porte de Saint-Ouen. Sous le pont de la porte de Saint-Ouen, où les pauvres et les gitans se rassemblent chaque dimanche, dans une braderie où l'on vend de la ferraille et des produits alimentaires périmés. Minuit, la voix d'un vieillard blanc fait trembler le pont et l'horizon. Il appelle sa compagne qui farfouille dans la poubelle. « Marie, viens, Marie. Il n'y a rien ici, Marie. Marie, viens, Marie. » Aujourd'hui seulement, j'ai compris qu'il n'y avait nulle différence entre un monde qui meurt sous les bombes et un monde qui meurt à force de mensonges. Moi qui ai vu la mort furtivement dans mon Orient ravagé, je l'ai regardé cette nuit dans les yeux, ici, sous le pont de la porte de Saint-Ouen. المدينة التي تجمع مهاجرين فقراء من أفريقيا ومجرمي حروب من الشرق الأوسط. المدينة التي تفتح أبواب متاجرها الفخمة لأثرياء نفط الخليج ولرأسماليين جدد من روسيا والصين والهند. المدينة التي يحج إليها شبان نصف موهوبين يأخذهم حلم أن يصبحوا فنانين، ورومانسيون سذج يقضون أوقاتهم يعلقون أقفالا ستجمعها البلدية لاحقا. المدينة التي تجمع المتطرفين بشتى أشكالهم، مسيحيين ويهود ومسلميين، يساريين ويمينيين ووسط. المدينة التي يفترش أرصفتها مشردون يلتحفون الكراتين ويؤثثها برجوازيون بوجوه كالحة وكلاب بحجم القطط وقمصان زرقاء وبرتقالية. المدينة التي يتقاطر عليها السياح من كل حدب وصوب لالتهام كرواسون قادم من رومانيا وشراء ملابس مصنوعة في الصين. المدينة التي ما زالت تعيش على إرث تم استنزافه حتى أصبح كيتشن يشبه إعلانا تجاريا لمساحيق تجميل رخيصة. المدينة التي تغيرت كثيرا ولم تتغير أسقفها الرمادية وأرصفتها الضيقة. استأجرت فيها شقة بنافذة تطل على شارع بأشجار عالية أفتحها كل يوم لأقول لها صباح الخير. أيتها المدينة التي أحببتها كولد فقد أمه وأحب زوجة أبيه. La ville qui réunit de pauvres immigrés d'Afrique et des criminels de guerre du Proche-Orient. La ville qui ouvre grand les portes de ses magasins chics aux riches des pays du Golfe et aux nouveaux capitalistes de Russie, de Chine et d'Inde. La ville vers laquelle affluent des jeunes peu doués qui nourrissent le rêve de devenir artistes. Et des romantiques naïfs qui passent leur temps à accrocher sur un pont des cadenas que la mairie enlèvera plus tard. La ville qui rassemble des extrémistes de tous bords, chrétiens, juifs et musulmans, gauchistes, droitistes et centristes. La ville dont les trottoirs servent de lit aux clochards qui se couvrent d'un carton la nuit et qui regorge de bourgeois au visage pâle, aux chemises bleues et oranges, promenant des chiens de la taille d'un chat. La ville vers laquelle convergent les touristes des quatre coins du monde pour avaler un croissant provenant de Roumanie et acheter des vêtements fabriqués en Chine. La ville qui continue de vivre sur un patrimoine si épuisé qu'il est aussi kitsch qu'une pub
pour un produit de beauté sordide. Dans cette ville qui a beaucoup changé, mais dont les toits gris et les trottoirs étroits sont restés les mêmes, j'ai loué un appartement. Chaque matin, j'ouvre la fenêtre qui donne sur une rue bordée de grands arbres pour dire « Bonjour aux villes que j'aime ». Tel un enfant ayant perdu sa mère aime sa marâtre. أسئلة مواطنة. اليوم أصبحت فرنسياً. ذهبت إلى قاعة البلدية التي كانت تعج بعرب وروس وأسيويين وأفارقة غنوا جميعهم شو؟ لا مارسياز. كنت أقف في القاعة كمسيح يقف على بحر تتلاطم فيه الأمواج، والأفكار تقفز كأسماك السلمون، واحدة عن الاستعمار وإرثه، أخرى عن دعم الدكتاتوريين، عن سوق الأسلحة. هل أضرب رأسي بكل ذلك أم أكتفي بالاستمتاع بجبنة السانكتير، بنبيذ كوت ديغون، ببراكين أوفيرن وحدائق فرساي؟ أكرس كل الأفكار وبعثرها على أرضية القاعة كعامل تنظيف يسرع للانتهاء من وظيفته. أستحضر الإخوة لوميير، أزهر شارل بودلير، خيبات إديث بياف، حذاء رامبو وقميص كوكو شانيل. الفرنسيون الجدد معي الآن في القاعة يصدحون بمارسياز مكسرة. جاءوا من الصباح الباكر بملابس جديدة وأجساد تفوح منها رائحة شامبو وعطور رخيصة. دخلوا القاعة التي علقت على جدارها الأيمن صورة لإيمانويل ماكرون مبتسما، وعلى الأيسر منحوتة مغبرة لماريان رمز جمهورية الجديدة. الفرنسيون الجدد يغنون والكل يصدح بشفاه متلعثمة ومارسياز مكسرة. هؤلاء الجنود الهمجيون الذين يأتون حتى أسرتنا لذبح أبنائنا ونسائنا. إلى السلاح أيها المواطنون، شكلوا صفوفكم فلنزحف وليتشبع تراب أرضنا من دمائهم القذرة. أتخيل روجيه دوليل محتميا خلف صخرة في إحدى ضواحي القدس يكتب هذه الكلمات في مواجهة الاحتلال. هل يمكن أن يتحول هذا النشيد إلى لامارسياز فلسطينية؟ هل يتناسب الدم مع شعارات اليوم المطرزة بالإنسانية؟ مرحبا فرنسا، ها أنا أخرج من قاعة البلدية مثقل الكتفين أحملك كطفل في أول مشيته يحمل جبلا من الأسئلة. قد أرمي بعضها عندما أتعب، قد أحتفظ بالباقي أو أتخلى عنها كلها إلا سؤالا واحدا سيظل يقرع كمطرقة حداد في رأسي الصلب: ماذا يعني أن تحصل على بيت جديد بعد أن تحرم من بيتك؟ اليوم وبعد أعوام على دخول القاعة ما زلت أراها كل صباح تجلس بصمت على طاولة المطبخ. أحيانا أتجاهلها، أحيانا أبادرها النظرات ذاتها، وأخرى أنهال عليها بأسئلة لا تنتهي، أسئلة أعرف مسبقا أن جمهورية الجديدة لن تجيب على أي واحد منها. Question de citoyenneté. Aujourd'hui, je suis devenu français. Je suis allé à la mairie, comme beaucoup d'Arabes, de Russes, d'Asiatiques et d'Africains qui ont tous chanté la Marseillaise. Je me tenais dans la salle comme le Christ à la surface d'une mer agitée. Les idées tressautaient dans ma tête comme un banc de saumon. L'une d'entre elles concerne la colonisation et son héritage. Une autre, le soutien des dictateurs. Une troisième, les ventes d'armes, et ainsi de suite. Devrais-je me tracasser de tout cela ou profiter du Saint-Nectaire, du Côte-du-Rhône, des volcans d'Auvergne et des jardins de Versailles? Je balaye toutes ces idées et je les éparpille sur le sol comme un agent de nettoyage pressé de rentrer chez lui. J'invoque les frères Lumière, les fleurs de Baudelaire, les déceptions d'Édith Piaf, les semelles de vent de Rimbaud, le chemisier de Coco Chanel. Les nouveaux Français, dans la salle, chantent une Marseillaise approximative. Ils sont arrivés à la mairie tôt le matin, dans des vêtements neufs et trop parfumés. On les a reçus dans cette salle où un portrait de Macron, souriant, occupe le mur à droite et une statue poussiéreuse de Marianne trône à gauche. Les nouveaux Français chantent haut et fort une Marseillaise balbutiée. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur
à Breuve-Vaux-Sillon. Non, Sillon. J'imagine Rouget de Lille, dans la banlieue de Jérusalem, abrité derrière un rocher, à écrire ces paroles en se battant contre l'occupation. Ce chant peut-il devenir une Marseillaise palestinienne? Le sang peut-il aller de pair avec les slogans d'aujourd'hui émaillés d'humanisme? Bonjour la France, me voilà à la sortie de la mairie, les épaules bien écrasées, je te porte comme un enfant qui fait ses premiers pas, chargé d'une montagne de questions. Je pourrais me débarrasser de quelques-unes par fatigue, je pourrais garder les autres ou m'en décharger, sauf une qui va sans cesse me marteler la tête. Que signifie acquérir une nouvelle maison après avoir été privé de la sienne? Des années après ma naturalisation, je la vois encore chaque matin, assise en silence à la table de la cuisine. Tantôt je l'ignore, tantôt j'échange avec elle les mêmes regards, tantôt je la bombarde de questions, en sachant d'avance que ma nouvelle République ne répondra à aucune d'elles.